안녕하세요 선생님들, 하대입니다. 오늘은 자카르타 내에 있는 대학교에 찾아왔거든요. 왜냐면 제 친구가 대학교에서 교수로 지금 일을 하고 있어요. 근데 아쉽게도 남자 교수, 우니버시타스 하면 대학교고요. 나시오넬이 국제인데 줄여서 우나스라고 부르거든요. 자카르타 내에 있는 사립대학교예요. 지금 친구 저기서 기다리고 있거든요. 알로 유다. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Han? Saya juga baik. Perkenalan diri dulu kepada orang Korea. Annyeonghaseyo. Saya Yuda, saya orang Indonesia dan saya dosen di sini. Mari kita lihat Universitas Nasional di mana tempat saya mengajar di sini. Sekarang Yuda mengajar apa? Saya belajar ilmu komunikasi, mempelajari bagaimana anak-anak mahasiswa itu berkomunikasi dengan baik. Hari ini kelas itu semester berapa ya? Hari ini kita masuk untuk semester 1, jadi yang masih baru dari anak SMA, kemudian dia baru berkuliah sebagai mahasiswa. Mahasiswanya ada berapa ya? Mahasiswanya ada sekitar 50 orang. Wah, banyak. Banyak. Jadi seminggu ada kelas berapa ya? Seminggu saya ada kelas 2 hari, tetapi satu hari itu 3 kelas. Dari pagi sampai malam. Itu anak-anak saya, anak mahasiswa. Halo, annyeong. 이 유다 학생분들이거든요. 오늘은 ada dua Apa? banget. 오늘은 apa? Yaru. Itu apa dong? Apa dari UNAS Radio. Dadah. Dadah. Selain saya mengajar, saya juga sebagai kepala laboratorium radio di UNAS. Dan sekarang sedang ada booth radio. Di sini kita buat booth supaya mahasiswa-mahasiswa baru itu bisa bergabung dengan radio kita. Nah, ini boothnya di sini. 우나스 자체에 라디오 방송이 있거든요. 그 방송에 제가 초대를 받아가지고 부스에 한번 찾아왔거든요. 부스 한번 보시죠. Sekarang berlakukan apa ya? Kita lagi melakukan simulasi siaran nih Opa. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol berbincang-bincang sama lagi live streaming. Live streaming di TikTok gitu. 이따가 아마 저 라디오에 제가 참여하게 될 것 같아요. Halo. Ini apa ya? 라디오 프로그램을 안내해주는 바우처 같아요. 라디오 주파수가 나와 있네요. 네, 할로. 제 친구들이거든요. Perkenalan diri dulu kepada Nama Yaru. 야르. 야르 itu apa? Ayo. Bahasa Indonesianya Pak, saya. 저는 Akhil입니다. 오케이 시작. 둘은 지금 커플이에요. 예, 커플. 자, 커플. 빠짜란. Nama Alia입니다. 안녕하세요, 나집입니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 라디오 말람. Selamat datang. Bagaimana kabar Hyung di siang kali ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya Masya Allah, tabarakallah. hari ini saya senang bertemu dengan Anda sekalian. Terima kasih atas undangan saya. Wih, Ya, Sama-sama. sama Bapak. Kalau boleh tahu Bapak sudah di Indonesia untuk berapa tahun? selama 2 tahun. Dari tahun 2023. Ini dia, makanan khas radio. Ini. Terima kasih. Kucingnya mencuri ini. No. Pencuri. Wah, 이거 한번 먹어볼게요. Yaru. Onornya mukbangan. Yaru. Honor mukbangan. Ini namanya nasi Bali. Bapak, honor mukbangan. Nasi Bali. 다시 발리. 오늘 먹방은 다시 발리를 먹어볼게요. 야르 itu apa? Yaru, Weng. 야르 itu dari Korea ya? Iya, dari Korea. It's okay, just try. Yaru. Yaru. 야르. Bismillah. 비스밀라 히로피 알라미. 다시 뿌띠라고 쌀밥 있고 아양고랭이라고 해서 치킨, 채소 조금씩 있네요. 스디키 사유란주가 하다. 먹어볼게요. 잘 먹겠습니다. First try. Rating. rasanya enak dan gurih. gurih. Berapa, Pak? Rating. 레이팅 10. 진짜 맛있네요. Biasanya mahasiswa beli ini kalau kita istirahat. Kalau kita lagi sedang mau siaran, mereka suka beli ini.
Oh, ini harganya berapa ya? 15.000 pas di Indonesia kira-kira ada nggak sih pengalaman teraneh yang pernah Hyung alami? Kalau saya naik elevator, mungkin orang Indonesia tiba-tiba sendawa. Kalau di Korea itu kurang sopan. 수업 어떻게 하는지 같이 한번 보시죠. 교실 가는 길이거든요. 이쪽이 새 건물이라서 생각보다 깨끗해요. Assalamualaikum. 조금 어둡네요. 수업 어떻게 하는지 같이 한번 보시죠. 와, 학생 수가 꽤 많네요. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ketiga. Saya senang kalau ngajar anak-anak semester awal tuh, masih semangat. Sebelumnya izin, saya kedatangan tamu, teman saya dari Korea Selatan. Han ini teman saya, dia sudah di Indonesia sudah 2 tahun. Bahasa Indonesia udah oke lah. Dia ini sekarang mau merambah jadi YouTuber. Dia mau coba men-share kepada orang-orang Korea Selatan gimana sih pembelajaran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Han dari Korea Selatan. Bahkan teman Pak Yuda. Hari ini saya mau memperkenalkan budaya kampus di Indonesia. Biasanya orang Korea kurang tahu tentang Indonesia. Jadi tujuan saya memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Terima kasih atas undangan saya. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. PR itu konsennya adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Yang kita manage ini orang. AI nggak bisa untuk manage orang. Ya mungkin pikiran dia bisa, tapi pakai perasaan nggak bisa. Ada sisi-sisi di mana kita komunikasi itu bisa pakai perasaan. Contoh misalkan, kapan kita waktu untuk berkomunikasi dengan pemerintah, kapan ke bos, kapan ke masyarakat. Pressure yang paling pressure adalah yang punya. Oke, ada lagi? Ya, absennya berarti terakhir aja. Kalian mahasiswa baru ya? Kemarin masih SMA? Baru 2 minggu? Pani, ada Fieri, ada Bintang. Token angkat tangan boleh? Hari spesial saya. Belajar dari mana bahasa Korea? 요즘은 저는 UNAS 한국어를 sebelum sebelumnya belajar bahasa Korea. Oh, Di begitu. UNAS saya pindah ke ilmu komunikasi. 조금 speaking Korean. 와, 한국어 공부하시는 분이 계셔가지고 와 열심히 공부하셨네요. 그래서 한국어 조금 하실 수 있거든요. 오케이, 시작. 여기 대학생분들이랑 조금 얘기 좀 나눠보려고 이렇게 모셨거든요. 캠퍼스 문화가 어떻게 다른지 한번 여쭤볼게요. mahasiswa UNAS dari rumah sampai sini naik apa ya? Aku motor. Atau naik ojek online, ya. Banyak kan juga yang naik busway dan kereta, transportasi umum. Kalau motor tuh lebih cepet aja. Betul, apalagi kan Jakarta itu Macet macet. Kalian biasanya makan di mana ya? Makan siang, makan malam gitu. Di kantin bawah sini. Di kantin. Iya, Atau nggak di jajanan depan gitu. ya. Atau bawa bekal, ada juga yang masuk sama bekal. Masak sendiri ya? Ya. Iya. Kalian setelah lulus mau kerja di mana atau apa? Aku mau jadi CEO. Bidang apa? Bidang teknologi. Kalau aku ingin bekerja di satu perusahaan korporat aja di bagian legalnya, jadi aku biar bisa lebih tahu bagaimana sistem hukum di perusahaan dan lain sebagainya. Boleh saya tahu tentang budaya pacaran? Boleh. Gimana? Mulainya? Mungkin pertama kita dari temenan dulu aja sih biasanya. Kita obrolannya nyambung apa enggak nih sama kita, bercandanya nyambung apa enggak nih sama kita. Gitu kalau misalnya ntar kan dari obrolan-obrolan kita bisa nemu, oh hobinya sama nih. Mungkin kalau misalnya hobinya beda, kita bisa tahu, oh hobinya ini ternyata. Gitu. Bisa pacaran sama dosen? Nyadar umur aja sih sebenarnya. Kebetulan udah sejauh banyak yang Iya. sudah Tapi bisa? kemungkinan Bisa, Bisa, cuman- tapi menyalahi norma. Tapi ada?
pernah tahu. Kalian pernah melihat? Enggak. Setelah kelas, biasanya melakukan apa? Kadang kita suka ada rapat organisasi juga, kadang langsung pulang, kadang main dulu. Atau mungkin ada yang teater dulu. Di UNAS favorit jurusannya apa? Lebih dilihatnya paling ilmu komunikasi. Setelah lulus ilmu komunikasi, biasanya kerja di mana ya? Biasanya itu bisa kerja di perusahaan sebagai PR, bisa kerja di IO juga, event organizer, terus bisa di media juga sebagai di kampus-kampus, PR kampus, atau di luar negeri juga bisa. Kampus Indonesia nilainya berapa ya? Misalnya di Korea 4,5. Kita 4,0. Iya. Kalau saya dapat 2,0, lalu gimana? Minimal banget tuh 2,5. Iya, 3 minimal banget. Di UNAS sih 3,0 ya. Iya, Yunus juga benar. Bagi kalian ujiannya susah atau gampang? Susah mudah ya. Susah apa? Mata kuliah ada yang susah, di beberapa mata kuliah lagi ada yang ringan gitu ujiannya. Di sini universitas swasta, biayanya berapa ya? Tergantung jurusan tergantung masing-masing. program studi yang ditawarkan. Rata-rata berapa ya? Enggak, rata-rata sekitar 9 juta sampai 9 sampai 10 juta. Setahun. satu semester Satu semester 6 bulan. sampai 8 semester ya? Iya. Kalau nggak bisa lulus, bayar lagi ya? Nah, kalau misalnya mulai semester kita biar lagi. Kalau orang miskin gimana? Ada beasiswa. Di Jakarta itu ada namanya KJF, Kartu Jakarta. Kartu Jakarta. Uang itu dari siapa ya? Dari pemerintah. Itu 100%. 100%. Jadi kan buat pendidikan dikasihnya 9 juta. Walaupun UKT-nya ada yang di bawah atau di atas itu tetap dikasihnya 9 juta. Di dalam kampus nggak boleh pakai celana pendek, sepatu sandal. Ya, Itu cuma UNAS atau semuanya? hampir Hampir semua semua kampus seperti menerapkan. Alasannya apa menurut kalian? Karena harus berpakaian sopan, hargai juga. Iya, menghargai menghargai aja dosen. sih. Masih apa ya, mengadopsi apa dari Timur Tengah gitu kan, kayak berpakaian harus rapi, harus pokoknya ya tertutup gitu. Kalau pakai celana pendek nggak boleh masuknya. Nggak boleh, kita nggak boleh. Kita tuh batas celana panjang segini nih. Masih sedang kelas, tiba-tiba zuhur. Gimana caranya? Ada dosen yang nyuruh kita sholat dulu. Yuk. Berhenti kelas. Ya, kalau misalnya lagi ngajar, udah kita izin aja ke dosennya. Pak, saya izin mau sholat ya. Kalau begitu agama yang lain istirahat aja ya. Iya. Di sini ada mahasiswa Korea. Ada, betul. Di Ada. bawah sini nanti ada Korea Lounge. Mahasiswa Korea tuh suka kumpul di dalam situ. Di sini ada dosen Korea, kecuali jurusan bahasa Korea. Tapi kalau di teknik ada Laki-laki atau cewek? laki. Biasanya mahasiswa suka budaya Korea kan? Drakor atau K-pop. Alasannya apa ya menurut kalian? Karena kalau itu lebih ke referensi kita aja sih. Iya. Lebih ke hiburan. Ada- Bisa juga berawal dari FOMO. Iya, betul. FOMO, juga seru. Topiknya menarik. Iya, betul. Oke, terima kasih semuanya. 야, 야. 캠퍼스가 어떻게 생겼는지 저도 몰라가지고 구경 한번 해보시죠. 아, 여기가 이제 우나스 아우디토리움이라고 돼 있는데 이벤트 같은 거 할 때 홀로 쓰는 곳이거든요. 우리로 치면 이벤트 홀 정도라고 보시면 되겠네요. 학생분들 따라다니면서 한번 들어볼게요. ini kantinnya. kantin이라고 해서 우리로 치면은 학식 먹는 곳 있잖아요. Biasanya mahasiswa makan di situ. orang luar juga bisa. Luar juga bisa. 가게마다 파는 게 다 달라요. 와, 여기 향이 엄청 나는데. Kira-kira harganya berapa ya satu makanan? 15.000. 우리 돈으로 한 1,200원, 1,300원밖에 안 하는 거죠. 그러니까 학생들이 먹기에는 저렴한 거니까 대부분 여기서 드시더라고요. Di seberang itu apa? Tim juga sama. lebih ke makanan yang berkemasan seperti minimarket. Biasanya mahasiswa kerja kelompok di sini. 지금 보시는 곳이 좀 작은 학생 식당이래요. 그래서 여기서 공부하기도 하고 이야기도 하고 그렇게 즐긴다고 하시네요. 여기가 좀 더 저렴하대요. 여기 우나스에 한국어 배울 수 있는 학과가 있대요. 한국어 학과. 우리나라 컨셉으로 잘 꾸며놨네요. 이거 인절미예요. 인절미예요? 네. 근데 가루는 네. 그 인절미 가루 아니고 네. 이거는 그 초콜릿 가루예요. 오늘 한식 인절미 만드는 행사가 있었는데 우리 인절미는 보통 콩가루 많이 쓰는데 boleh saya masuknya? boleh. Sekarang bikin 인절미야. 아, 실내를 무릅쓰고 실내에 들어왔거든요. 할로. 오늘 인절미 만드는 수업이 있어가지고 kalian bisa bahasa Korea야? 조금씩 할 수 있어요? 네. 와, 근데 발음이 좋으신데요?
Ketua kelas ya? Ketua organisasi ini gitu. Halo semuanya, ini adalah ruangan Korea Corner Universitas Nasional. Kami hari ini sedang melakukan demo masak yaitu membuat Angel Me. Kenapa pakai bubuk coklat? Kita inovasi dengan bumbu-bumbu yang ada di Indonesia juga rasanya orang Indonesia suka. Lebih manis ya? Ya lebih manis juga. Kalian belajar dari mana cara masak ini? 유튜브 코리아 atau 유튜브 인도네시아? YouTube Korea. 잘 만드셨는데요? Mau coba? 하나만 먹어볼게요. 하나 주셔가지고 이거 아까 보여드린 인절미 있잖아요. 맛이 어떤지 한번 먹어볼게요. 아 이게 초콜릿 묻어있는 인절미 처음 먹어보는 것 같은데 아 지금 다 보고 계셔가지고 무조건 맛있다 해야 될 것 같은데 먹어볼게요. 솔직히 말해도 괜찮아요. 식감은 우리가 생각하는 떡보다 조금 더 질어요. 인도네시아에 론똥이라고 있거든요. 론똥보다는 떡에 가깝고 떡보다는 론똥에 가까워요. 딱 그 중간이에요. 맛을 비슷하게 내신 것 같은데 아무래도 초콜릿이 묻어있으니까 떡보다는 초콜릿을 먹는 느낌이에요. 근데 맛있어요, 맛있어요. 우리 사이티 분쿠스야. 네네네. 아 여기 보면 한국 문화에 대해서 갓도 있고 화해탈도 있고 와 나름 한국 느낌을 잘 내뒀는데요. 거미줄이 있네. 노래는 데몬 헌터스 노래 나오고 있고 와 한국의 봄, 여름, 가을, 겨울을 잘 꾸며놨는데요. TV도 있고 Bio budaya Korea. 여기서 이제 한국 문화 같은 영상 자료 같은 거 여기서 보신다고 하시네요. 우나스에서 잘 만들어 주신 것 같아요. Terima kasih. Di dalam ada apa? Ruang kelas, Fakultas Bahasa dan Sastra. 여기는 이제 언어학부 자랑스럽게 안녕하세요가 있네요. 우리말이 네 번째 있다는 게 와, 진짜 대단한데요. Nah, ini ada kamar biasanya pas istirahat mahasiswa suka kumpul di sini. 이스티라하 삼빌 무럭공야. 대학생분들이 진짜 담배를 많이 피우세요. 흡연율이 높을만 해요. 나이가 19에서 20대 초반인데 벌써 담배를 이렇게 10명 중에 7명이 피고 있으면 어른 되면 얼마나 더 많이 피겠어요. 30대, 40대 넘어가면. 이니 그둥 바로야. Iya, baru dibangun. 와, 갑자기 이제 건물이 좋아지거든요. 엘리베이터도 있어요. 아, 이게 우리말로 하면 뭐지? 끝에했더니 건강 이런 거거든요. Setelah lulus ini kerja di mana ya? Rumah sakit. Rumah sakit bisa, di tempat praktik mandiri juga bisa. 아, begitu. Di perusahaan juga bisa. 여기 보면 BC, 미시라고 돼 있는데 BC가 비전이고요. 미시가 미션이에요. 목표가 무엇인지, 그리고 우리의 미션은 무엇인지 쭉 나와 있네요. 원래는 건물이 따로인데 여기 이렇게 연결이 돼 있다고 하시네요. 교무실도 있고 BAA itu berarti Biro Administrasi Akademik. Jadi ini tuh pusatnya administrasi Ah. mahasiswa. Ini biasanya melakukan administrasi di sini. 학교 등록하는 곳이네요. 입학생들이 이쪽에서 이제 등록을 하시는 거죠. 저 김치 하시는. 그 외에 도서관도 있고 한데 도서관은 방문객은 들어갈 수가 없어서 이 정도 둘러보면 거의 다 둘러본 것 같아요. 이 친구들이 도와주셨거든요. 어디가 무엇인지 설명을 해주셔가지고 편하게 둘러볼 수 있었네요. 드리마카시. 우나스라고 하는 캠퍼스를 한번 쭉 둘러봤는데요. 이게 대학마다 다 다르거든요. 사립대학교의 문화도 한번 살펴봤고 다음에 기회가 있다면 또 다른 대학교에 가서 또 다른 캠퍼스 문화도 한번 찍어보겠습니다. 다음번에 또 재밌는 인도네시아 영상으로 찾아뵙겠습니다. 끝까지 시청해주신 분들 감사드립니다.